ব্লুইরা সূচনা হলো সুপার অ্যাপের। ব্লুইরা ভারতের প্রথম স্বদেশী সোশ্যাল মিডিয়ার সুপার অ্যাপের সূচনা। লাইক শেয়ার ফলো করুন ফেসবুকে rgm.news। সুপার অ্যাপের সূচনা হলো 3রা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে, যা 15ই আগস্ট নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে চালু করা হয়েছিল। এই অ্যাপটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রযুক্তি এবং উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে কোনো বিদেশি বিনিয়োগের সম্পৃক্ততা নেই। ডিজিটাল স্বনির্ভরতার দিকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এটি। ব্লুইরা অ্যাপ একটি স্বদেশী বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম যা সোশ্যাল মিডিয়া, ই কমার্স এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের পাশাপাশি নিরাপদ বার্তা প্রেরণকে একক স্থানে একীভূত করে। এই অ্যাপটি ভারতীয় ব্যবহারকারীদের ডেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, পাশাপাশি ছোট ব্যবসা বিক্রেতা এবং স্থানীয় বাজারকে ক্ষমতায়ন করার জন্য। এছাড়াও এই প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং ভারতীয় প্রতিভাদের উৎসাহিত করা। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে ব্লুইরা এর শহর প্রতিষ্ঠাতা মনীশ কুমার শর্মা, অবধেশ কুমার, অভিনাশ পাণ্ডে এবং বোর্ড সদস্য অঞ্জলি পাণ্ডে ও সুজয় ঘোষ বলেন, এই অ্যাপে স্বদেশী জন আন্দোলনের দিকে একটি নতুন পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। এটি কেবল একটি অ্যাপ নয়, বরং সৃজনশীলতা। আমরা সকল নাগরিককে স্বদেশী জন আন্দোলনের অংশ হতে এবং আমাদের জাতির গর্বকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করার জন্য আবেদন করছি। কলকাতা থেকে বনি সিংহের রিপোর্ট rgm.news। ऐप है जिसमें बिजनेस, जॉब, सोशल मीडिया तीनों है एंड चैट सिस्टम भी है, जिससे हम बाहर की जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, जो फॉरेन लोग हैं वो हमारे इंडिया में घुस के हमारा पैसा बाहर लेना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, बाहर न जाए। तो इसके लिए ये हमारा ऐप लगता है कम्पीट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जब पूरे भारत के लोग एक साथ रहेंगे तो क्यों नहीं कम्पीट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। थैंक यू। आपका नाम प्लीज? कहाँ से उठेगा? बहुत खर्चा है इसमें। भारत की जनता है हमारे साथ, तो सब अब तो कुछ फ्री दे रहा है, भारत जनता कैसे पैसा देगा? आपका नाम प्लीज? माय नेम इज अंजलि पांडे। बताइए हमको। তো এই ব্লুইরা অ্যাপ ভারতবর্ষের প্রথম এমন একটি অ্যাপ যার মধ্যে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে, বিজনেস, জব, সোশ্যাল, সমস্ত কিছু। তো অন্যান্য যে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলি আছে সেগুলির মধ্যে আমরা বেশিরভাগ ভারতে যে সমস্ত কিছু ইউজ করে থাকি তার সমস্ত কিছু তথ্য আমাদের হাতে থাকে না, সমস্ত কিছু বিদেশিদের হাতে চলে যায়। তো তারা কি করে, সেই তথ্য নিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার করে অরাজনৈতিকভাবে। তো আমরা এই ব্লুইরা অ্যাপের মাধ্যমে সেই জিনিসটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছি কি ভারতের নিজস্ব অ্যাপ এবং সমস্ত তথ্য আমাদের ভারতের মধ্যেই থাকবে, কোনো ভারতবর্ষের বাইরে যাবে না। এবং এর মধ্যে বিজনেস যুক্ত করা হয়েছে। বিজনেসের মধ্যে সবথেকে বড় জিনিস হলো এখানে ছোট ছোট দোকানপত্র সমস্ত কিছুই এখানে ব্যবসা করতে পারবে, ছোট থেকে বড় সমস্ত কিছু। কিন্তু অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কি আছে, যেখানে এটি সবার দ্বারা সম্ভব হয় না, ছোট ছোট দোকানদারি বা এই সমস্ত কিছু আছে সেটা সম্ভব হয় না। তো আমাদের অ্যাপের মধ্যে সেটি দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং এর মধ্যে জবেরও অপশন দেওয়া হয়েছে। এবং জব কেমন জব, নিজস্ব এরিয়ার মধ্যে জব খুঁজতে পারবে। এখানে জবের মধ্যে ম্যাপিং অপশন দেওয়া হয়েছে। ম্যাপিংয়ের সাহায্যে কী হবে কি নিজের জায়গার মধ্যে যে সমস্ত কিছু জব আছে তার যাই ডেজিগনেশন হোক, সে যে सारी चीजें हम एक ही ऐप में सारी चीजें कर पा रहे हैं, जॉब्स की फाइंडिंग और नियर बाय। सबसे बड़ा जो पार्ट है यहाँ पे हमने नियर बाय को अच्छा खासा यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो नियर बाय जॉब्स होगा, जैसे हम गूगल जैसे नॉर्मल सर्च मारते हैं नियर बाय पेट्रोल पंप, नियर बाय रेस्टोरेंट, टॉप रेटेड रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें आपको लोकल लेवल XYZ है इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म जो कि सर्विसेज दे रहा है एक सामान से दूसरे जगह पहुंचाने की। तो वो बीच में अपना कमीशन या कट रख रहा है। अच्छा, वो कमीशन या वो कट आफ्टर पेइंग टैक्स वो पैसा जा कहाँ रहा है? विदेश में जा रहा है। अगर वो पैसा, वो कमीशन, वो टैक्स अगर हमारे देश में रहे तो हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे जनता के यूज में आएगा। तो जस्ट वी आर ट्राइंग कि हमारा जो पैसा है जो बाहर जा रहा उसको हम कुछ हद तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे जन आंदोलन बोल रहे हैं। हम लोगों ने रिसर्च किया और ये काफी लंबी स्टोरी है, बट एरा इसलिए हमने डाला, एरा वर्ड इसलिए डाला क्योंकि अब ये एरा भारत का है। अब हमारा भारत सशक्त हो रहा है। अब हमारे भारत में कोई विदेशी अगर आंख भी दिखाता है तो हमारा भारत अब डरता नहीं है, अब उसका जवाब देता है। ठीक है, तो इसलिए ये एरा अब हमारा है। अब वापस भारत सोने की चिड़िया बनेगी, ये सोच के हमने एरा नाम रखा है। और टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशन तो सब जगह होता है, वो तो पॉलिसीज में लिखी हुई है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर डिटेल में कोई जानना चाहेगा तो। क्योंकि अभी जो कुछ सोशल मीडिया में कोई सेंसर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि डेटा, जैसे अगर मान लो हमने कोई फॉरेन सर्वर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो उनके पास चला जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो
एड्स हम देखते हैं वो अननेसेसरली हमें दिखाई जाती है ताकि साइकोलॉजिकली हमारे को उस डायरेक्शन में लेके जाया जा सके और उन चीजों को अपनाने के लिए फोर्स किया जाता है। तो वो अननेसेसरी एड्स नहीं देखने को मिलेगी आपको। आप जो है यहाँ पे एक कंप्लीटली जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ना कि किसी अदर के थ्रू आपकी मेंटलिटी को इन्फ्लुएंस करके उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब हमारा डेटा बाहर फिरंगियों विदेशियों के पास होता है और वो हमारे यहाँ पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, इनफैक्ट हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए बहुत बार यूज करते हैं और करते आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डेवलप किया गया है। অনেক জনের কাছে পৌঁছে যায়, তো কি হয় ফরওয়ার্ড করার পর একজনের কাছ থেকে ডিলিট করলে শুধু ডিলিট করে এবং একজনের কাছে হবে, কিন্তু সেটি যে বাকি অনেকজনের কাছে চলে গেছে সেটা সম্ভব হয় না। তো আমাদের অ্যাপের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যতজনের কাছেই শেয়ার হয়ে যায় ফরওয়ার্ড হয়ে যায় জিনিসটা, 1000 জন 2000 জন যতজনই হোক, তো জিনিস ফরওয়ার্ড করেছেন তার কাছ থেকে যদি ডিলিট করে ডিলিট করে দেওয়া হয় তো সেই জিনিসটি সমস্ত জায়গা থেকে ডিলিট হয়ে যাবে পুরোপুরিভাবে। মানে পুরোপুরি এটা সিকিউরিটি থাকবে এর মধ্যে, কোনো ভয়ের কোনো কিছু নেই। এবং এত কিছু ফিচার দেওয়ার পরেও আমাদের অ্যাপের মধ্যে কোনো কিছু পেমেন্ট নেওয়া হচ্ছে না, পুরোপুরি ফ্রি। তো সমস্ত ভারতবাসীর কাছে ভারতীয়দের কাছে একটাই অনুরোধ যে ভারতবর্ষের নিজস্ব অ্যাপ সকলের সাহায্যর খুবই দরকার এবং এই অ্যাপটিকে অনেক উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল ভারতীয়দের সাহায্য दरकार है। मान के चले तो रिसर्च तो काफी टाइम से कर रहे थे इसके ऊपर, बहुत सारी चीजों को देख रहे थे। जैसे एक शॉप पे बैठकर हमने ऑर्डर किया तो 150 का ऑर्डर हमें 250 का मिल रहा है। हम अब उसमें देखें तो कुछ प्लेटफॉर्म फीस XYZ ABC आई डोंट नो कितनी ज्यादा चीजें वहां पे इंक्लूड करी हुई होती है। तो अब बना हमारा लोग रहा है, सामान हमारा है, पैसा हमारा है, तो बाहर बैठा कोई व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता है कि 150 है इसको 250 लेके बाकी पैसा वो अपनी जेब में डाल के निकल जाए? ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। এখন আপনার বাড়ি, অফিস এবং দোকানকে সুরক্ষিত রাখুন টোটাল সিকিউরিটি সলিউশনের সাথে। আমরা বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের সিসিটিভি ও সিসিটিভি সংক্রান্ত যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ বিক্রয় করার পাশাপাশি সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকি। টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যা 24/7 সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে যত্ন সহকারে দোকান, বাড়ি, কারখানা, স্কুল, নার্সিং হোম, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শোরুমগুলিতে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আমাদের এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করানো হয়। আমাদের ঠিকানা গার্ডেন রিচ, মেটিয়া ব্রুজ, কলকাতা 700024। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 7003047447 এই নম্বরে।